अरे पर मौसम जो થઈ ગયો व्लॉग गाइस। आज के इस व्लॉग में आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे गिरी, इसलिए हमारे वहाँ हवा बहुत चल रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पेड़ हिल रहे हैं, ये पूरा ठंडा ठंडा माहौल हो गया। आप देख सकते हैं बारिश का। मेरे को लग रहा है आज बजे हैं सुबह के 6:30 बजे हैं, घड़ी 15 मिनट आगे है। और अंदर ये दूध उबालने रखा है और ये चाय रखी है और काम काज चल रहा है अभी हमारे घर में। थोड़ा बहुत ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करके जाएंगे नहाने, फिर नहा के मंदिर जाके भगवान की पूजा वूजा करके फिर हम आपसे मिलते हैं बाजार में। और आज तो पूरा बाज़ार बंद है, क्या पता, क्योंकि आज कुछ ऐलान है इसलिए पूरा बाज़ार बंद है। आप देख सकते हैं ये सारी दुकान वुकान सब बंद है। હું વાત કરું છું, તારા મોબાઈલ જોવાનું છે? એક દનની રજા તારા, હું વાત કરે છે તારા? સારું છે લે, આ હું જોવી છે તું? હું જોવી છે લે? માઇનક્રાફ્ટ જોવી છે? હું વાત કરી છે? और ट्यूशन में नहीं जाता? ऐसा ना राजस्थान थोड़ा थोड़ा बोला सीखे ऐसा ना એટલે मेरा બે ગાઈસ આ એમ કહેતા કે અમે બે આમ રહીએ રાજસ્થાનમાં છીએ પણ અત્યારે ગુજરાતમાં છીએ, એટલે થોડું ઘણું ગુજરાતી અમને બોલતા આવડે છે, એટલે અમે ગુજરાતીમાં થોડું ઘણું વ્લોગ બનાવીએ છીએ, થોડું ઘણું હિન્દીમાં બનાવીએ છીએ। પણ આમ અમે બે છીએ ને આમ રાજસ્થાનના છીએ, નહીં બરો? આપણે બે રાજસ્થાનના છીએ। આમ કયું ગામના છીએ આપણે બે? जैसलमेर का बालोतरा का कई बाजू में छी? बालोतरा। गाइस हम बे बालोतरा ना छी। हम तो एकदम ही छुट्टी टीचर सा छुट्टी पड़ा एकदम ही आज एकदम ही छुट्टी सा ऐसे ना कमेंट में जाऊँ क्या ना हमें दोनों तो भाई बहन भाई भाई कहता है। गाइस हम क्या था તમે ગુજરાતીમાં વ્લોગ બનાવીએ કે હિન્દીમાં બનાવીએ તમે કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો, કેમ કે આજ તો આ સ્કૂલમાં જોયું નહીં એટલે ઘેર બેસીને ધમાલ કરે છે જોરદાર। એટલે બહુ બધા વિડીયો બનાવું પછી ઓમ ટી શર્ટ કાઢે છે ને ઓમ કાઢે છે ને તમે જોઈ શકો છો ને। આ જો આવા બધા નખરા કરે છે અમારો ભાઈ તો। આ તમને ગીત હોભરાવે છે, એનું ગીત ખાલી હોભરજો, ગાજી લે। बोला ना क्या किया दिलानिया बोला ना क्या किया दिलानिया बोला ना। આ બહુ ફની છે ગાઈસ। તમે હું લાવ્યા? હું વાત છે? क्या बात है? मजा लाया है? क्या बात है? हाँ ना नहीं ले, वो नहीं लेना है। આમ વધારે કયું સારું ગયું? તો એમ સૌથી વધારે કયું સારું ગયું? એટલે માર્ક્સ આમ સારા આવે એવું કયું ગયું? વિરાટ હું કરું છું વિરાટ? આ કોણ છે? તું કોણ છું લે? હું વાત છે? ખાય છે મો? હું ખાય છે? હું ખાઉં છું? હું ખાઉં છું? જોરથી બોલ। પરીક્ષા પૂરી? શું કરો છો તમે? શું કરો છો? બોલો બોલો। શું કરું છું?
પહેલાથી એને શોખ જ નહીં કરતો. શું हेलो गाइस, ये मेरा छोटा भाई, आप देख सकते हो, ये मेरे अंकल का लड़का है। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सी क्लास? ये सीनियर में पढ़ता है गाइस। इसको ABCD और सब आता है पढ़ने का। सारे फोटो बताए। माई सेल्फ सुना दे, माई सेल्फ। My name is Haya. My father name is Sunil Kumar. My mother name is Sadhna Ben. I'm studying class 10. I recently given my board exam. I'm studying in St. Xavier School. My vacation is going on now. I'm enjoying my vacation. I'm here in my village. Then I now pursue my computer classes. And then my result coming. Thank you. और तेरे को आता है माई सेल्फ? तू भी सुना दे। कैसे? My name is My mother name बोल। Sadhna Ben, बोल. मैं नहीं आऊँगा। My mother name. My name is बोलते. My name is. My name is Samok. છોકરી લઈ જા. I'm studying senior KGA. હું તો કોઈ દારૂ નહીં. आज हमारी बारिश गिरी है। बहुत सारी बारिश गिरी है। ये तो थोड़ी की गिरी है। बाहर आ रही बारिश है। जोरदार बारिश गिरी है। अरे माहौल तो यार जोरदार कर दिया, आप देख सकते हैं। ये बारिश के बूंदे गिर रही है। ये सामने ये लड़के खड़े हैं। भाई बारिश गिरेगी आज? हाँ। अच्छा, थोड़ी छोटा सा हमने खड़ा है गाड़ी में तो बहुत सारी बारिश और बादल हो गए बाजार में सब हमको ऊपर बंद हो गई है छत्ती पर बंद हो गया है बारिश बहुत गिर रही है यार। बारिश વરસાદ બહુ પડે છે। શું કરવાનું? ગોળા ગોળા થઈ જશું આપણે તો। હા, ગોળા ગોળા થઈ જાય। હું વરસાદ આવે તો નાચવાનું જ તમારે? કેમ કેમ નહીં નાચવાનું તમારે? अरे હું બીમાર નહીં પડું યાર, વરસાદ છે યાર આજ તો યાર। લાઈક, કોમેન્ટ, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય ચેનલ। થેન્ક યુ સો ફોર વોચિંગ। બાય। लाइक शेयर सब्सक्राइब